चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की सदारत में 14वीं SIBP मीटिंग सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुई। SIBP ने इस मौके पर बड़े पैमाने पर फंड्स की मंजूरी दी। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि साल 2025 में सरमायाकारी हैरत अंगेज तौर पर आई है और तजवीज़ दी कि हम 2026 में इसी जोश और जज्बे के साथ काम करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वज़रा और अहदेदारों ने रियासत की तरक्की के लिए शानदार काम किया। इस इजलास में वज़ीर तालीम IT नारा लोकेश और A नायडू, P केशव, गोटीपति रवि, सत्य प्रसाद, G भरत के दुर्गेश, B जनार्दन रेड्डी और दीगर मौजूद थे। करनूल जिला सदर A कृष्णम्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि YSR कांग्रेस पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन का काम 2024 में तेलुगु देशम की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत के इक़्तिदार में आने से पहले ही रोक दिया गया था। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत के इस बयान को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 3 जनवरी को असेंबली में तकरीर करते हुए कहा था कि तेलंगाना की सियासत के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की गई और काम रोक दिया गया। इसकी उन्होंने सख्त मजम्मत की। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर करुणाधम ने मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की जानिब से SIR के खिलाफ अदालत जाने के फैसले की हिमायत की। करुणाधम ने कहा कि हम ममता बनर्जी के इस फैसले की हिमायत करते हैं क्योंकि BJP इलेक्शन कमीशन की मदद से लाखों वोटर्स के नाम हज़फ कर रही है। The Election Commission of India, as usual, wherever there are elections are scheduled for the states, they will penetrate into the state, enter into that state, and they will remove the a lot of voters from the list. This is the common game of the Election Commission of India at the behest of the Government of India. So, Election Commission and Government of India are working together with regard to the removal of the voters from the list. So, why they are removing? Because there is a lot of reasons for this removal. The final result is the BJP government wants to bag more seats and votes in that particular state. For example, in Bihar, we know that almost 60 lakh voters were removed from the list, and they succeeded with a thumping majority. That's one cause. So they have tasted they have enjoyed the fruits of the removal of the voters from the list. So now the turn is they have concentrated, BJP and Amit Shah, Modi, and everybody is concentrating on West Bengal as well as the Tamil Nadu, because both are two states are non-BJP governments are there since a long time. They are ruling according to their own whims and fancies. That's not happy. BJP is not happy with the West Bengal. So they want to have. कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया ने कहा कि समाज में अदम मसावात अब भी मौजूद हैं और जब तक ये अदम मसावात ख़त्म नहीं होते उस वक्त तक सबको इंसाफ नहीं मिलता, तब तक जद्दोजहद और आवाम की खिदमत करता रहूँगा। उन्होंने आज मैसूरू में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। साबिक़ वज़ीर आला देवराज अरस के रिकॉर्ड की बराबरी करने से मुतल्लिक़ मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सियासत नहीं की, ये रिकॉर्ड इत्तेफाकन बना है। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि देवराज ने कितने साल हुकूमत की थी। अवाम के आशीर्वाद से देवराज रस का रिकॉर्ड तोड़ना मुमकिन हुआ। ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಕ್ತಾಳೀಯ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸರವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದೇವರಾಜ್ ಅರಸರವರ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುರಿತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ಸಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಳೆ ಆದರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ಮುಗಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವ್ರು ಯಾವಾಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೈಕಮಾಂಡ್. उधर दूसरी जानिब कर्नाटक हुकूमत के वजीर बी पाटिल ने सिद्धरामैया हुकूमत की सताइश करते हुए कहा कि सिद्धरामैया की हुक्मरानी को 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि वो रियासत के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले चीफ मिनिस्टर के तौर पर देवराज अरस को पीछे छोड़ रहे हैं। एम बी पाटिल ने कहा कि सिद्धरामैया की हुक्मरानी से रियासत का हर तबका खुश है। ಅದೀಗ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಯಕರು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರು. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಯಕರು ಹೊತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ಮೀರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಂಥವ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ದಲಿತರು, ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು, ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಾಯಕರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ 2 ಬಾರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಹಸಿದವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಸಿದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ, ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ, ಈಗ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸುಮಾರು 14 ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಳೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರು, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಸರ್, ಈಗ 10 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸರ್? 10ಕ್ಕೆ 11 ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ, 11 ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. 10ಕ್ಕೆ 10 ಕೊಡ್ತೀವಿ. BJP ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? 4 ವರ್ಷ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಅವರು ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 5 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿ 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಡೆದಿದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದೇ ಅವಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ಪಾಪ. कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी के दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दाखिल होने की इतलात पर कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने कहा कि अभी तक कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई है, यह सिर्फ मीडिया में रिपोर्ट हो रही है और इसकी तस्दीक होनी चाहिए। इसके बावजूद हम उनकी जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करते हैं। Actually, officially, it has not been known. Only it is in news. We'll check it up. Anyway, we wish for a speedy recovery. All our prayers are there for Madam, and she will have a long, healthy life, and to guide this Congress party and country. She has stood for the party in all the crises, and she has guided well. And Madam, all our strength will be there for.